अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों को हमेशा सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम अपनी पढ़ाई के लिए जुड़ चुके हैं। अपनी पढ़ाई हम आगे बढ़ाएं उससे पहले इस चैनल के बारे में आप सभी नॉलेज ले लें। इस चैनल से हमें मालूम चलता है कि हम मुसलमान कैसे रह सकते हैं, हम मुसलमान से मोमिन कैसे बन सकते हैं, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत कैसे कर सकते हैं और दुनिया और आखिरत में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। इन तमाम बातों का इल्म हमें इस चैनल से मिलता है। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर दें और इस नेकी के काम में अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये नेकी हमेशा आगे बढ़ती रहे तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दें। तो चलें फिर हम अपनी पढ़ाई चालू करते हैं। बिस्मिल्लाह। आज की जो हमारी पढ़ाई है वो ये है कि खुदा का खौफ पैदा करना। अभी तक हम फ़र्ज़ नमाज के बारे में ही जान रहे हैं और इसमें फिर हम खुदा का खौफ पैदा करना इस टॉपिक को आज जानने वाले हैं। तो चलिए फिर पढ़ते हैं। तीसरी चीज़ खुदा का खौफ है जिसका हर एक दिल में ताज़ा रहना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान इस्लाम के मुताबिक अमल कर ही नहीं सकता जब तक कि उसे ये यकीन ना हो कि खुदा हर वक्त हर जगह उसे देख रहा है। उसकी हर हरकत का खुदा को इल्म है। खुदा अंधेरे में भी उसको देखता है, खुदा तन्हाई में भी उसके साथ है। तमाम दुनिया से छिप जाना मुमकिन है मगर खुदा से छिपना मुमकिन नहीं। तमाम दुनिया की सज़ाओं से आदमी बच सकता है मगर खुदा की सज़ा से बचना गैर मुमकिन है। यही यकीन आदमी को खुदा के अहकाम की खिलाफ वर्जी से रोकता है। इसी यकीन के ज़ोर से वो हलाल व हराम की उन हदों का लिहाज रखने पर मजबूर होता है जो अल्लाह ने ज़िंदगी के मामलात में कायम की है। अगर ये यकीन कमज़ोर हो जाए तो मुसलमान सही मानों में मुसलमान की तरह ज़िंदगी बसर कर ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ने दीन में 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ की है ताकि वो इस यकीन को दिल में बार बार मजबूत करता रहे। चुनांचे कुरान में खुद अल्लाह ही ने नमाज की इस मसलहत को बयान कर दिया है। सूरह अल-नकबूत आयत नंबर 35 में, यानी नमाज वो चीज़ है जो इंसान को बदी और बेहयाई से रोकती है। इसकी वजह आप गौर करें, खुद समझ सकते हैं। मिसाल, आप नमाज के लिए पाक होकर और वज़ू करके आते हैं। अगर आप नापाक हों और गुस्ल के बग़ैर आ जाएं या आपके कपड़े नापाक हों और उन्हीं को पहने हुए आ जाएं या आपको वज़ू ना हो और आप ये कह दें कि मैं वज़ू करके आया हूँ, तो दुनिया में कौन आपको पकड़ सकता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते क्योंकि इसलिए कि आपको यकीन है कि खुदा से ये गुनाह नहीं छिप सकता। इसी तरह नमाज में जो चीज़ें आहिस्ता पढ़ी जाती हैं, अगर उनको आप ना पढ़ें तो किसी को खबर नहीं हो सकती, मगर आप कभी ऐसा नहीं करते। ये किस लिए?
اسی لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ خدا سب کچھ سن رہا ہے اور آپ کے سانسوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح آپ جنگل میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھر میں جب تنہا ہوتے ہیں اس وقت بھی نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ آپ چھپ کر بھی خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ خدا سے کسی جرم کو چھپانا ممکن نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کس طرح خدا کا خوف اور اس کے حاضر و ناظر اور عالم و باخبر ہونے کا یقین آدمی کے دل میں بیٹھتی ہے اور تازہ کرتی ہے۔ رات دن کے 5 گھنٹوں میں آپ ہر وقت خدا کی عبادت اور بندگی کیسے کر سکتے ہیں جب تک کہ یہ خوف اور یہ یقین آپ کے دل میں تازہ نہ ہوتا رہے۔ اگر اس چیز سے آپ کا دل خالی ہو تو کیوں کر ممکن ہے کہ رات دن جو ہزاروں معاملات آپ کو دنیا میں پیش آتے ہیں ان میں آپ خدا سے ڈر کرنے کی پر قائم رہیں گے اور بدی سے بچیں گے۔ بے شک یہ بات صحیح ہے کہ نماز جو ہے ہم کو اللہ کا خوف یاد دلاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پاک ہے ناپاک ہے کون جانتا ہے ہمارے علاوہ؟ ہمیں ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، ہم نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ باقی کوئی دنیا کے لوگ نہیں جانتے ہیں جب تک کہ آپ خود نہ بتائیں، لیکن پھر بھی ہمارے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم وضو نہیں کیے تو کیسے نماز پڑھیں گے، ہمارے کپڑے ناپاک ہیں یا ہم ناپاک ہیں تو کیسے کریں گے۔ تو یہ خوف کس لیے ہے؟ کیونکہ ہم اس اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور ہمارے دل میں اس کا خوف رہتا ہے۔ اس کے وجہ سے ہم باوضو آتے ہیں نماز کے لیے، پاک صاف ہو کر آتے ہیں، تنہائی میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو تنہائی میں بھی برائی سے بچاتے ہیں۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ ہمیں اس رب سے خوف ہے، اور یہ خوف کو ہمیشہ ہمارے دل میں تازہ زندہ رکھنے کا کام کون کر رہا ہے؟ نماز۔ تو نماز اس لیے فرض کیا گیا کہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہمیشہ تازہ رہے اور ہمیشہ مضبوط رہے۔ تو الحمدللہ کہ آج ہمیں یہ معلوم چلا کہ نماز کا تیسرا فائدہ کیا ہے، کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور وہ تازہ رہتا ہے اور وہ مضبوط ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں میں خضوع اور خضوع سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ پیدا کر دے کہ ہم اگر گروپ میں ہوں یا تنہائی میں ہوں ہم اللہ کے خوف سے ہی اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو پھر آج کی پڑھائی ہم یہیں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ سبھی اپنا خیال رکھیں اور اس میسج کو لوگوں تک ضرور شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔